sigurno pravo vreme za rad na motoru. Ovdje imamo brze spojke za gorivo. Dobre, nema puno. PK kaiš je iz 2022. godine. Radio sam sve pripremne radove za početak radova, a pre toga moram da istočim svo gorivo iz rezervoara. Stavio sam ovu novu gumicu ovde. Filter ulja 11 Nm. A to radim tako što imam jedan najobičniji drveni tipor koji koriste stolari. U diferencijal ide 180 ml ulja.